Ambadou anga foli ni tamni be aw be la jelenye aw mun be no be mali kono ya mali dew ani mali dew mun be no be jamana koka anga foli ba be obi anga video be talike femi kan o be la jele be min shinoy o ye jume o ye kuma mun be no be réseaux sociaux sans fait ni nye be ba kalama ni nye be bora kalama o ye jume ka fo minye Oustaz Mahamoud Dicko n'ale ye au conseil islamique nyemgo ye ale ni million biduru wara réseaux sociaux sans fait ka fo ko million biduru ko Soumaïl Boubou Maïga million biduru black na dama o ko million biduru blale kana dama ay million biduru la sini o ka fu bina meeting nge ko ka do o meeting dafe on ne balimo anga bi baro be o de kan ambadu amba jiro la ka fofolo meeting min na la benelu Oustaz Mahamoud Dicko ay min fo o de ko dugo be na ta kala ko dugo be na ta ke jamana no e faso mais ambalimo fo bela jilen ka min famya folo nin ta chien folo dugo ka kalan jamana ngona ya no e mali nin to chien folo ka fo dugo kalan ka ke ka dugo ke jamana no e mali o damina na o tebida ko yi kabini mamu mbe nu ye mali yam se ka fo lu ya tutige kana se bi ma dugo be ka kala jamana yi wa dugo be ke jamana yi sarakati bi bo jamana yi ngambadu jamana nyama fen fen be no temena jamana ngona ya ka damne murbu ketala kana blab fo el haji ibrahim buhari ketala abbe sarakati bo jamana yi abbe dugo ke jamana yi abbe musaka bo ka do sarakati dafe ka ke jamana yi barsabu saraka ati mabla saraka ati jamana bla saraka de batu jamana ya bi kishi futne ni balawu ani toro chama mbe saraka de batu ni jamana ya bi kishi uma o mi Oustaz Mahamoud Dicko amina kuma ale ni ambade yana ngata nyefe ambe femi nyini folo oye ambe domine ko mebi fengele mbe na ma dabla anga jamana ngona ya jamana ci tola be barsabu dine ni politique de nyagamine me nyona dine ani politique olu de nyagamine no nyona wa dine dun na ma nyagame ka na ma bo politique la anga jamana ngona ya jamana mini yera soro yoro do la dondo an shima siginaye barsabu jamana ngona ya ma ba ko ye chin karamo ko ye chin shieko ko ye chin kutubu ko ye chin waliju ko ye chin ma shita fe fenga fo ikaramgoma ma shita fe fenga fo ikaramgoma o ni jamana bo chola mata fe fenga fo ikaramgoma e karamgo dunda mi dado politique la anya ye ni ngol nu ndam na kabini wati jume ka dine ani politique ka bebu nyona adam na kabini wati jume am se ka fo ni ndam na ka fanga douala ka sinzi o damina Amadou Toumani Touré ale ka wati kana se coup d'état kele ko fe samba fla ani tan ani saba samba fla ani tan fla samba fla ani tan saba no kala kalatai o président kalatala afora ko dine nyama ko dabo politique la dine nyama ko olutu dabo politique la dina nyama do ko olu boy u dabwala u be subanili ke ni mami ngadi mami ye e ka voter o wati candidat o tun toy dina nyama mun be nu ye déclaration ke u ko on bela dile me voter mami ye ani mali dametri ani mali poron ko bela dile ka voter mami ye ko e El Hadji Ibrahim Boubacar Keita kabo wati o sina sorola dina nyama ko la munun ko awye karata El Hadji Ibrahim Boubacar Keita o candidat ku gacha o yoro wele mabla ku ka voter mamunu ye olu nu no fe mo olu tinake o dine nyemo fe o wati de kabino o wati dogali madamena
kabino wati nenni damena kabino wati jebeli damena min kadi minye obo fo dine nyemo ka kadaka udalu na politique la o wati anana foko apanata dine nyemo ko dabo politique la no mu dabo politique la sheko ni bunya de kaka sheko ni karama de kaka o ngani dama bo politique la ubina fendo me mai o wati la gosi chama damena na jamana ngone la gosi ni suya bela de lingara barsa bu dine nyemo yu dado politique la o wati ni dine nyemo yu dado politique la udat na se ka wala bli kadaka felo be fo ka go fo de anga chien fo nyonya na imama ale tume anwa jamana ngone yo imama bia atongulu bia nyemo go bala mune na ni po conseil islamique civili anga chien fo nyonya na parce que sumani bigbe maiga ko ani po conseil mo ka sigi dola homosexualité ko kuma na ko lu de po conseil islamique si o kuma mi fle ni na ya fo nyini ngali kerala ya jabi o kuma ebe feka dine nyemo farawa ibe feka ho conseil chiwa akolu de ho conseil si o be mungo fo o kera depuis Alpha Omar kunaraka watina o ya so imama be nyemo bola silame bela jilembe o kono silame bela jilembe kuma no o toye o ya so o be kere afu itala me munne nanake minyo wati autorité nyemo yi olu ye fere do soro ka tonkulu wore sili minte imama yi ko tokoda ko ho conseil islamique ko ka ke kuluye kulumi ni al-islamu ni état se ka ñogon soro o sirafe ka se ka u ka ci la se tugo mi al-islamu ma ko ka koyi o du ya soro imama be ne badu kabino wati islamaya farala kabino wati politique commencer ka do mali al-islamaya yere kono o amero mena sisan ayere ta doble ama komini ama jamini fo ka nga tiens fo ñogon yara de tiens fo ñogon yana ba tiens fo iteria ke teria sanga bi teri nyeblinde donc politique anani yere soro anga dina kono o sisan ibeka dina nyama do ya suwandi 2013 mais 2018 olu ko ko lu se dala bli umuna tu joni mo sisan finalement uni mo wara o beka ye nyon fe mo ko mun tumbe lo lu yu sinawi nu ko el haji ibn Boubacar Keita 2013 mais 2018 ko ko ay awni ibeka tabli mais uni mo wara o tara ye tuni minyi el haji ibn Boubacar Keita sinaw fene ne bali o be mu fo o ba jira ka fo o nuni el haji ibn Boubacar Keita sinaw be nyon fe bi o me no lu fene ma nye shinidu uni joli mina tu nyon fe finalement dina mimbe mo ye jigisi yoro ye jamana kono dina mimbe mo ya hakilisi yoro ye jamana kono o na fora ka fo olu yere mine chuko teka soro lu la ble ala ni politique ya sababu yi olu yere ba fo o be nyini nga jugo ya ni politique mo yere ambe do mine ko mi o kuma amina ko mini amina kan ja yoro jime il faut ka ngo tien fo nyon yara de ba de ngende de o wati mina ni bela jine kala million biduru ko kuma adu na chuguri usaz Muhammad Diko anga karamko do anfa do anga chokoroba do ale de mali dina nyemo ye bi me mune na ke wati mina nu ko meeting bina ke février kalo kletan ne wele bla radio la ka blanga page sans fait ngo fema fo Sheriff Ousmane manane haydara nyana de barsa ne mo mi ngo kebe dina sira takama bi ka association wele munu yara be lolu te al-islam tona politique ko kele nanen flani politique nyemo do be unu ka demsenu ko lu associé o dugo kala mi minaka ou bien o meeting mi minake ko lu associé o la ka so fema fo Sheriff Ousmane manane haydara ne yafo mais wati ay ma chaman toro munu nyep ma chaman fo mais munu nake e wati mi ni bela jeni kala o ko fe le 6 février mercredi Sheriff Ousmane manane haydara be Sénégal Oustaz Muhammad Diko ya wele ka foye ne ka kuma ko fe ko meeting do be na ke ka tse ka ka ko Sheriff Ousmane manane haydara be Sénégal mba kalama aka santé aba odela ambe do me na ko mebi farkolo maju Sheriff ka ko kwale na bena me abi wele bla ka fo aka ma be ku ka ya kene kono Diko e mu faye Diko ko meeting na beni al-islamia ka kilinya adabo kunyu Diko ko meeting na beni adabo kunyu jamana ka kilinya silamo ka fana nywanga anga yafa nywama o ka dugo ke jamana fini oni mugo mi ni fo kibi na dugo ke jamana o ma jamana dun fene de sigile no bela gilen kama ni ya me eta sigile no bela gilen de kama donc jamana bi musaka dima jamana bi wara dima o mune nanake anya kuna foni bela gilen dafale so ka fo Oustaz Muhammad Diko yado ani ibe ka tun fujunu ne do nyogon koro bela gilen be o kalama nyo fo ay sisa
barisabu olu ye IBK sugandi 2013 ntina nda do o kɛlɛw kun bɛɛ lajɛlen na bi ani diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u fujunnen don IBK kɔrɔ ne tɛna n da don o kɛlɛ kun na bi nka munna Diko ni IBK fujunnen don ɲɔgɔn kɔrɔ a ye Diko ye IBK de wele k'a fɔ a ye ayiwa jamana ko don a ka kan ni dugawu bɛna kɛ jamana ye faso ye ɔ a bɛ kɛ jɔnni ye a bɛ kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de ye o IBK dun ye le père de la nation an bɛ don min komi bi jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fa de ye IBK ye o jara maa min ye o e ka fa don o ma diya ye i fa don mais o kɔrɔ tɛ k'a ka kɔrɔ ni maliden bɛɛ ye dɛ IBK a y'a wele siɲɛ damadɔ IBK yɛrɛ tun ma sɔn ka Usavu Mamudu Diko ka appel ta a tun ma sɔn k'a ta mais IBK yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw bɛ yen u ko IBK ma k'a ta IBK ye appel ta a ko dugawu kalan bɛna kɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ faso ye État jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a la El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta conseil des ministres tɛmɛnen mercredi a y'a fɔ ministre bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Usavu Mamudu Diko y'a wele dugawu kalan bɛna kɛ tuma dɔw dugawu kalan tuma dɔw meeting ko dugawu kalan bɛna kɛ 26 mars kɔnɔ yalasa jamana bɛ se ka basigi fulaw communauté yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na fulaw olu ni dɔgɔnɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga fagali cayara centre la fagali cayara Bamakɔ yan o tuma mun de bɛ se ka kɛ yasa joli bɔn bɛ se ka jɔ ni nin fɔra jamana ɲɛmaa sɛbɛ fɛn o fɛn minnu tɛmɛna olu dun ye saraka bɔ fɔlɔ saraka tun bɛ bɔ Mali fɛn bɛɛ la o sécurité si tɛ yen k'a daminɛ garde la ka n'a bila gendarmerie la ka n'a bila polisi la a sécurité tɛ si tɛ yen ni san o san jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n t'a dɔn n'a bɛ kɛ sisan a saraka bɛɛ tun bɛ bɔ ka dugawu kɛ an ka lakanabaaw ye ka dugawu kɛ jamana ye sarakati de bɛ mɔgɔ kisi saraka bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ni nin fɔra IBK y'a fɔ conseil des ministres la Soumaïla Doumbouya Maïga ale m'a kɛ n'a yɛrɛ ye o a m'a kɛ i n'a fɔ surafɛn dila a m'a kɛ n'a yɛrɛ ye dɛ IBK de y'a fɔ a ye conseil des ministres la ministre bɛɛ ɲɛna o tuma n b'a ɲini fɛ Mamudu Diko ye n wele a ye nin fɔ n ye o tuma i k'u accompagner i k'u dɛmɛ min ye premier ministre ye ale fɛnɛ ye Usavu Mamudu Diko wele a kelen k'a wele a y'a fɔ a ɲɛna a ko Usavu Mamudu Diko jamana ɲɛmaa ko ayiwa ko an k'i accompagner o tuma an bɛna $50,000 d'i ma Usavu Mamudu Diko wari bi yan n'i bɛna minɛ ou bien n'i bɛ mɔgɔ bila ka na minɛ ou bien n'a bɛ taa d'i ma so a ko ka taa wari d'a ma so kabini ye ne balimaw n'i y'a sɔrɔ wari min n'a bɛna di ko dugawu ni maa wɛrɛw ye nin organiser ka ban parce que meeting ou bien dugawu kɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnna a tɛ taa wari bɔ kɔ ni maa wɛrɛw tun kɛlen don ka wari di ka ban hali ni nin tun kɛra Usavu Mamudu Diko e tun kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw bonya b'a nɔ na n tun y'a fɔ mais nin wagati na ko bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban aw y'a ka wari to yen hali ni tun bɔra media la k'o fɔ sa aw y'a ka wari to yen mais aw ye na ni wari e dun y'a ɲini président fɛ premier ministre o bilala k'o k'a kɛ o ye mɔgɔ bila ka taa ni wari ye o taara sɔrɔ a dun fɔra ko diinɛ ye sutura de ye ko diinɛ sigilen bɛ fɛn min na ko diinɛ k'i ka fɛn di ni kinibolo ye ko kana to ɲuman bolo ka bɔ a kalama o bɛna an segin mun ma o bɛna an segin ne ka kuma kelen de ma k'a fɔ ko diinɛ ni politiki n'an m'a bɔ ɲɔgɔn na a bɛna kɛ futinɛ ni balawu dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ yan kunbɛcogo t'a la barisabu maa si t'a fɛ fɛn ka fɔ e ka alimami ma maa si t'a fɛ fɛn ka fɔ e ka gidi ma o tuma o dun bɛna ni mun ye o ɲuman ye mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ k'u dabɔ politiki la mais a ma fɔ k'u dabɔ jamana kuma na dɛ o wari min taara di ni mɔgɔw sɔrɔla Mamudu Diko kɛrɛfɛ haut conseil mɔgɔ joli b'a la membre joli don 30 kɔ mais an y'a ni mɔgɔ fila de mɔgɔ fila a ka chargé la communication a n'ale yɛrɛ an ye wari segin i yɛrɛ ye wari min ɲini i tun bɛ wari di sutura la dɔrɔn a ma se nin bɛɛ la o n'i ye wari di sutura la k'a fɔ ayi ne yɛrɛ t'a fɛ wari yɛrɛ kun man ka se yɛrɛ jago a ka taa bɔ k'a fɔ ayi a y'a to yen n'i yɛrɛ kun y'o fɔ o bɛ faamu gouvernement ko a bɛ wari di n ko a ka segin ne ka t'o bɔ k'o filimi mais avant ça dugawu caman kɛra yan transition wagati dugawu kɛra yan 26 mars kɔnɔ Amadou Toumani Touré ka waati dugawu kɛra yan 26 mars kɔnɔ o tuma olu wari bɔra min olu wari bɔra yɔrɔ jumɛn il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baden fɛn tɛ mais waati min na ni $50,000 n'a jira ko ka dugawu de kɛ kɛnɛ kɔnɔ ne badenw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko i bɛ meeting organiser an kana ɲinɛ koyi 26 mars min filɛ nin ye jamana ta don faso ta de don faso ta ye 26 mars ye o palais minnu filɛ nin ye faso ta tɛ wa CCB faso ta tɛ wa jɛɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n ko musaka de bɛ don a la bon n'i ko k'i bɛna taa meeting kɛ ou bien dugawu kalan kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛna u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na sotarama minnu b'u ta ka na n'u ye ka n'u bila kɛnɛ kan ka tila ka segin n'u ye o ye wari di n'u nana ji minnu bɛ ɲa kɛnɛ kan o bɛɛ ye wari di n'u nana fɛnɛ
sigaro min bi duma olu be wardi sonorisation appareil mina munu mina ni bela jile fene wardi oni jamana dugo le bina ke jamana yere yi o ma jamana nyama munu be bi nala jamana khalifa olula jamana to nyama to yake Musa Traoré yake Alpha Umar Kunara yake min yimul o keta o yake o ma lu bi se ka kusani el haji bir mugar keta wa muna ati faso deme muna dugo bina ke e chrétien o tala ya be amangame amadu ko ngolaw chorno tarana wari kata du mo ka pèlerinage la million bi duro akuma poira jarawa o me dorete o adira de ko ka dugo ke me halo wari re adira contest mi ngono o de nana manganguli note aga kan wa kan adi ni dugo be ke jamana faso e muna warti o de kama ne ko mbani ame yaro mi ne ko mi bi o ka laje min ni dine ane politiki nu ma bo nyogon na dine ni politiki mo o ka nga dine nyamo ku sembo sena jamana autorité ka nyinu fe sharia ka ta min ye politiki ani dine Senegal flen yebi dine nyamo bo yene no Senegal mais Senegal dine nyamo dake politiki la de nga ni min sigira ibata ka dabadama ni mata ka dabadama kita anga dine nyamo munde kana ni munanya on nya ndaduna dora te boy an tu me min fe an tu nyana ni ndugo kala nyi dugo kala an tu nyana ni meeting di kata dugo ke wa ode kama ne kunya fo ara jola ne kunya fo fam befe ngo siga fo itala ni ndine nyama nunga fara nyongo nga kenekele ngona ku ye ode yango ni misi wasai ode kade awni menen nanaye ni min fle ni ni koy ngono ama yere ni nga folo est-ce que chinya yere la koy ndabo kunye kata dugo ke jamana yewa o ye kili aflana jume est-ce que usaz mo mu dugo komo ba kalama ka fo kwale yere de ibe ka wole ka fo ayewa a wole la fane ka fo aye ko warbe na ta dama wa est-ce que ba kalama wa est-ce que ko conseil be ba kalama wa ni ngali donc en na vidéo yi anta jenya ambe fodi di mo di denche musu demse ma ba koro bela gelema haketo be ni ngasala Muhammad